Good evening, bro. Oke, Good boleh evening. dinyalakan dulu teman-teman. Good evening. Oke, saya mau tanya dulu nih ke teman-teman ya. Kemarin kita sudah belajar tentang introduction atau perkenalan. Kira-kira boleh nggak sih kalau saya menyapa pakai good night? Yes or no? Boleh nggak nih? Oh, No. Yes, Oh no ya. Jadi No. kemarin kita sudah bahas itu bahwasanya kalau menyapa di malam hari kita pakai good evening Good gitu ya. evening. Good evening. Oke. good evening. Good evening. Oke, how are you guys? How are you today? Apa kabar I'm teman-teman? How are you? fine. I'm Fine, fine. thank you, bro. That's Fine, bro. I'm great. Okay, so thank you so much for responding me everyone ya. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang materi introduction atau perkenalan ya. Dimana mungkin kemarin ada beberapa yang sudah saya tunjuk gitu ya, tapi belum semuanya. Dan kita masih banyak pertemuan yang lainnya teman-teman, termasuk hari ini adalah pertemuan kedua kita. So that's still in the beginning ya, masih di awal-awal nih teman-teman. Dan mumpung di awal saya harus jelaskan ke teman-teman bahwasanya materi kita itu sebenarnya nyambung satu sama lain ya. Dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu nyambung. Jadi buat teman-teman misalnya miss ya atau mungkin kelewat di pertemuan berapa gitu, bisa dilihat di download di video rekaman kita ya. Jadi biar tidak ketinggalan materi-materi yang akan dan sedang kita bahas saat-saat ini. Oke? Oke, so let's go everyone ya. Mungkin itu aja untuk informasinya dan kita langsung masuk ke slides kita. Sekali lagi materi bisa di-download di deskripsi grup WhatsApp ya. Silahkan di-download di sana, itu sudah full materi berupa PDF ya dengan format PDF. That's it. Oke, day 2 ya, hari kedua materi kita, topik kita adalah tentang hobbies atau hobi. Kemarin kita sempat bahas tentang hobi tapi sedikit ya. Nah, untuk hari ini kita akan praktek banyak tentang hobi. What is the goal? Apa sih tujuan kita hari ini? Today's goal is able to talk about our hobbies. Able to talk about our hobbies. Jadi kita mampu gitu ya untuk berbicara, membicarakan tentang hobi kita. Jadi kita bisa ya untuk menceritakan tentang hobi kita kepada orang lain. Oke, boleh dong. Sekarang ini ada beberapa pertanyaan di sini chat topik ya. Silahkan bagi yang mau praktek boleh diangkat tangannya saya tunjuk gitu. Silahkan dijawab beberapa pertanyaan ini. Kita ya biar lebih kenal juga ya teman-teman. Yang pertama ada what do you do when you are bored? Apa yang kamu lakukan ketika kamu bosan gitu. What do you do when you are bored? Apa yang kamu lakukan ketika kamu bosan? Second, yang kedua, do you prefer indoor or outdoor activities? Do you prefer indoor or outdoor activities? Why? Kamu lebih suka, prefer itu lebih suka ya. Kamu lebih suka aktivitas indoor di dalam ruangan atau outdoor activities atau aktivitas di luar ruangan? Why? Kenapa gitu. Jadi kalau suka indoor, why? If you prefer outdoor, why? Kenapa? Alasannya. Third, yang ketiga, do you like online or offline gatherings? Why? Kamu suka gatherings itu perkumpulan ya, pertemuan gitu ya teman-teman. Jadi kamu suka pertemuan online atau pertemuan offline ya? So, why? Kenapa? Apa alasannya? And then the last, what is the best moment when you do your hobby? Apa momen terbaikmu gitu ya ketika kamu melakukan hobimu? Misalnya ya, my hobby is traveling. Hobi saya adalah jalan-jalan. My best moment is when I can make friends with a lot of people, the local people in some regions that I visited. Jadi momen terbaik saya adalah saya bisa berteman dengan orang banyak gitu ya, orang-orang lokal di daerah-daerah yang pernah saya kunjungi. That's it. Okay. What about you guys? Kalau teman-teman apa nih? Silahkan diangkat tangannya, saya tunjuk beberapa saja nih ya. Oke, saya tunjuk beberapa teman-teman yang siapa cepat angkat tangan itu saya tunjuk. Bro, Aslim, Isasi, hello, good evening. Hello.
Hello, bro. It's you. So, how are you today? I'm fine. I'm good. Thank you. Great. Okay. Finally, we talk again. So, bro, Asli, Okay. what do you do when you are bored? I just sleep. Maybe You just sleep. I like Okay. to sleep. Yeah, Okay. when I'm Great. bored. Okay. Okay. It's fine. What Mhm. about activities? Do Yeah. you prefer indoor or outdoor activities? Uh, I prefer to indoor activities Indoor activities. because uh, in the outside is so sunny. It's sunny for me. Okay. It's sunny. Yeah, It's hot, maybe, sunny, right? hot. Yeah, hot in Okay. outdoor. Yes. Okay, Yeah. great. Okay, and then Mm. what about gatherings? Do you like online or Yeah. offline gatherings? Uh, I prefer to offline gatherings because we can meet with another people. We can talk with another people langsung. What is langsung? Directly? Directly. Yes, that's right. Okay. Yeah, I prefer to offline gatherings. Okay, great. What is the last this is my last question. So what is the best moment when you do your hobby? Uh, Maybe I get some uh interesting movie. When Mhm. I'm watching movie and I see the movie is so interesting. There is plot twist. There is mind blowing scenes. It's my best moment. Okay, okay. So your hobby is Yeah, watching movie when you watching find movie. the plot twist, yeah. Yeah, 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 yeah. so that's your best moment. Yes, that's right. Okay, Okay, noted, thank bro. you. Thank you so much, bro. Asli Misasi, nice Thank to you, talk to Mister. you. Okay, move to the next. Can I go to Sis Naila after bro is yes. Hello, sister. Can you turn on your microphone? Hello. Hello. Yeah, Okay, so it's your turn, sister. But how are you today? How are you? fine. What about you? Okay, great here. Thank you so much for asking that about it. So what do you do when you are bored? I usually watching YouTube. YouTube, okay. What about activities? Do you prefer indoor or outdoor activities? Prefer outdoor because I can meet a lot of people directly. Oh, great. Like, okay, face to face maybe, right? What about the next, Sis Naila? Do you like online or offline gatherings? I like offline because Why? it's more fun. Okay, great. Noted. What about the last? What is the best moment when you do your hobby? I like cooking, so I can make a new recipe. Okay, you can make new recipe ya, recipe, resep ya. Thank you, Sis Naila. Thank you so much. It's good. Nice to talk to you. Next, go back to brother, bro Rizal Rizky. Hello, bro Rizal. Hello. Hi. Can Okay. you hear me? Can you hear me, Bro Koko? Yes, it's clear. It's clear, Okay. bro. So, what about you, bro Okay. Rizal Rizky? So, what do you do when you are bored? Okay. First of all, thank you for choosing me, Bro Koko. Mhm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Uh, can you back to the sorry. Okay, the first question is what do you do when you are bored? Mhm. As a father of a son, I always play with my son, of course, because sorry, he likes playing outside. So I always play with him all the time when I'm not working. And for the second question, it's a little bit confusing for me because I love playing badminton, but badminton is play in indoor. So I love badminton, but of course in indoor building. For third question, I prefer online gatherings because
I can meet all my friends from many places because me and my friend uh, have a distance that separate us from each other. So, of course, I think, in my opinion, I like online gatherings. And what is Okay. the best moment when you do your hobby? Is when I am playing badminton with my coworkers in my and my friend. I love uh, being able being able together with them. So it's good for us. Okay, thank you, Bro Koko. Thank you so much, bro Rizal. That's great. So you answered all of the questions here. I think Yeah, that's well, yeah. yeah, Okay, thank you, bro. you're Thank welcome. you. That's nice. Thank you Nice so to talk much. to you. And then maybe the last, can I go to Sis Francisca Imelda? Hello, good evening, sister. Hello. Okay, it's your turn. So, but before it, I wanna ask about your condition. So, how are you today? How are Gak you? jadi, gak jadi. Sorry, I am no. fine. Ah, Oke. yang lain aja. Oh, yang lain aja boleh. Saya ke Bro Arjun dulu nih. Halo, Bro. Hello, bro. Bro Arjun, what about you, bro? So, how are you today? I done really well, bro. Okay, what happened, bro? Do you have problem with your healthy or with your health or what? No. It's about a family. I'm sorry. I can tell the problem, bro. Okay. Okay, it's fine, but hopefully everything will be okay soon. Thank you. Okay. Bro Arjun, we talk about activities. So what do you do when you are bored? Uh, when I'm bored, maybe I just scrolling TikTok, bro. Okay, scrolling TikTok, social media in this case. Yes. Okay, what about the next? Do you prefer indoor or outdoor activities? It depends with who I do something, bro. When I do with my friends, maybe I like to outdoor activities, but when I do only by myself, maybe indoor is prefer, bro. Oh, okay, so depend on with whom do you do that Yes. activity? Okay. Okay, what about gatherings? Do you like online or offline gatherings? Of course, I like offline gathering because when we gather in offline, we can make a new memory, and maybe online is not really good because the memory will be gone, just gone. So I Okay. like offline gatherings. Okay, so you can make the unforgettable moment, right? Yes. See, okay, and the last maybe Bro Arjun. So what is the best moment when you do your hobby? Maybe my hobby is watching a movie and like that. Scrolling social media. When I scroll TikTok, I got a new new news, new something and fun. So that's it, bro. Okay, so you can get something new, you can update something that's happening, and you can get entertainment, right, from TikTok. Yes. Thank you so much, Bro Arjun. So Yeah, I think you are thank the you, last bro. here. Appreciate for the others, everyone. Terima kasih banyak buat teman-teman yang lain juga yang belum saya tunjuk. Nanti kita bisa lebih banyak lagi komunikasi ya atau praktek pakai bahasa Inggrisnya. Ini beberapa pertanyaan biasa ada di chit chat topik ya ketika kita mengawali pertemuan. Jadi buat teman-teman kalau ada chit chat topik seperti ini, ya kita bisa ngobrol dulu gitu ya. Silakan pokoknya diangkat saja tangannya, saya tunjuk secara random biasanya gitu. Oke. So, tapi tidak di setiap pertemuan ada chit chatnya ya. Jadi pokoknya kalau ada chit chat siap-siap saja. That's it. Oke. Silakan teman-teman ya. Sekarang kita kembali lagi ke topik kita yaitu hobi, hobbies ya. Kenapa sih hobbies ya? Karena hobinya lebih dari satu ya. Jadi hobbies. Kalau cuma satu ya hobi, cuman gini aja. Karena lebih dari satu ya berarti hobbies. That's it. Biasanya kalau kita mau bilang tentang hobi ya, itu kita biasanya my hobby is ya misalnya ya
my hobby is, misalnya my hobby is traveling. Ya, jadi hobi saya adalah jalan-jalan. Itu kalau hobinya satu. Kalau hobinya lebih dari satu, biasanya my hobbies are, ya, hobi saya adalah misalnya traveling, jalan-jalan, and hiking, dan juga mendaki, gitu ya. Nah, itu kalau lebih dari satu. Jadi kalau satu biasanya kan my hobby is, hobi saya adalah, baru dijelaskan apa hobinya. Kemudian kalau lebih dari satu, my hobbies are, hobi saya adalah, baru dijelaskan apa saja hobinya, lebih dari satu. Nah, padahal kalau dalam bahasa Inggris, sesuatu yang monoton ya, itu kayak kurang keren aja gitu teman-teman. Kita bisa menggunakan kalimat atau pola kalimat yang lain ya untuk menjelaskan tentang hobi kita, menceritakan tentang hobi kita. Oke, yang pertama kita bisa pakai ini. I like to do something ya. I like to do kemudian something. Ya, I like to do itu artinya adalah aku suka melakukan. Something ini adalah sesuatu, yaitu hobinya gitu. Misalnya ya, I like to do exercising. Exercising itu gerak badan, olahraga gitu ya. Jadi aku suka melakukan olahraga. Ya, hobiku tuh ya olahraga gitu. Aktivitas yang disukai ya, yaitu olahraga. Oke. Kemudian kita bisa pakai I like, kemudian verb ing. Ini hampir mirip seperti yang atas tadi, tapi nggak perlu pakai to do. Kalau I like to do, aku suka melakukan gitu. Tapi kalau I like, aku suka. Nah, jadi tinggal I like, kemudian verb ing. Verb ing itu adalah kata kerja bentuk ing. Jadi pokoknya diingkan ada. Misalnya ya, cook jadi cooking, memasak ya. Study jadi studying, belajar gitu ya. Run jadi running, berlari. Play jadi playing ya. Pokoknya yang ing itu ya, itu dijadikan untuk hobi kita gitu teman-teman. Contoh nih ya, I like hiking. Saya suka mendaki. Oke. Nah, jadi diingkan dulu. Kenapa sih kok harus diingkan gitu? Karena kalau tidak diingkan itu nanti jadinya kata kerja. Tapi kalau dibuat verb ing seperti ini namanya gerund ya. Gerund itu menjadi kata benda. Karena hobi ya, hobi itu adalah noun atau kata benda. Jadi dibuat ke kata benda dulu. That's it. Kalau misalnya sukanya hobinya itu belajar gitu ya. Jadinya ya I like, karena dari study berarti studying. Gitu ya. I like studying. Hobinya memasak dari cook, I like cooking. That's it. Nah, dan lain-lain gitu ya. Pokoknya diingkan dulu. Oke, next one. Kemudian kita bisa pakai pola ini. I enjoy doing. Nah, aku menikmati gitu ya. Ketika menikmati kan berarti ya suka gitu kan. I enjoy doing. Aku menikmati melakukan. Ya, baru deh something ya, yaitu hobinya apa. Misal, I enjoy doing shopping. Aku menikmati melakukan belanja. Maksudnya tuh aku suka belanja. Ya, hobiku tuh belanja. I enjoy doing shopping. Oke. Kemudian kita juga bisa pakai I am keen on. Ini pakai be, terus keen on. Gitu ya. I am keen on. Aku tertarik. Gitu ya. Tertarik terhadap. Baru dia disebutkan something atau hobinya ya, sesuatu gitu, maksudnya hobinya. Misalnya I am keen on reading. Saya tertarik dengan membaca. Ya, maksudnya tuh hobi saya tuh membaca. I am keen on reading. Tinggal ditambahin aja misalnya I am keen on reading a book. I am keen on reading a story book. I am keen on reading history book atau novel atau apa gitu. That's it. Reading ya, membaca.
Atau pakai yang terakhir juga bisa, ini hampir mirip dengan keen on yang atasnya ya. I am fond of, artinya juga tertarik. Jadi aku tertarik dengan, sebenarnya tertarik dengan ini nggak harus dengan hobi ya. Dengan makanan juga bisa, dengan orang lain juga bisa gitu. Tapi karena kita membicarakan hobi ya, berarti tertarik dengan aktivitas yang kita sukai, hobi kita. I am fond of, misalnya ya, hobinya listening to music, mendengarkan musik. I am fond of listening to music. Jadi aku tertarik dengan mendengarkan musik. Ya hobiku itu adalah mendengarkan musik. That's it. Oke, jadi boleh mau pakai yang mana saja, silahkan dipilih atau bisa juga digunakan semuanya bergantian saja. Kalau kita mau menceritakan hobi kita. Jadi nggak melulu pakai my hobby is, my hobbies are, no. Oke, kita buat satu line aja. Misalnya hobi saya itu adalah watching movie ya, nonton film misalnya. Watching movie, nonton film. Jadi kalau saya pakai pola yang pertama ya berarti I like to do watching movie. Aku suka menonton film gitu. Kalau pakai pola yang kedua ya berarti I like watching movie. Kalau pakai yang ketiga ya berarti I enjoy doing watching movie. Kalau pakai yang keempat ya berarti I am keen on watching movie. Kalau pakai yang kelima terakhir I am fond of watching movie. Gimana kalau hobinya lebih dari satu? Misalnya watching movie sama traveling, jalan-jalan tadi. Ya tinggal ditambah N saja ya. Berarti watching movie and traveling. Jadi hobi saya adalah nonton film dan juga jalan-jalan. Tinggal tambahin N aja. I like to do watching movie and traveling. Itu saya salah ketik tuh. And traveling ya. And traveling. Nah, I like to do watching movie and traveling. I like watching movie and traveling. Jadi tinggal ditambah N saja kalau hobinya lebih dari satu. That's it everyone. Itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh kita bahas bersama-sama di sesi diskusi kita. Oke. Sekarang kita ke slide selanjutnya ya. Ini adalah kosakata kita hari ini berhubungan dengan hobbies ya atau hobi. Nah, oke, mungkin ini belum semua hobi tapi common hobbies ya atau hobi pada umumnya yang biasa kita kenal gitu. Oke, the first yang pertama ada reading books. Reading books itu membaca buku ya. Kalau ada S-nya berarti lebih dari satu buku gitu. Berarti yang dibaca lebih dari satu buku. Reading books. Kemudian dancing. Dancing itu menari. Okay, dancing. Singing. Singing itu bernyanyi. Singing. Kemudian listening to music. Listening to music is mendengarkan musik. Musical instruments, alat musik. Mungkin ini saya kasih tambahan ya. Hobinya kok alat musik ya. Maksudnya tuh bermain alat musik gitu kali ya. Jadi playing musical instruments. Jadi bermain alat musik. That's it. Kemudian learned a language. Belajar bahasa. Jadi hobinya ya belajar bahasa ya. Learn a language. Next, shopping. Shopping belanja ya, shopping. Next, traveling. Traveling is jalan-jalan. And then hiking. Hiking mendaki ya, hiking. Cycling. Cycling itu bersepeda, cycling. Exercise, berolahraga. Olahraga ya, gerak badan gitu teman-teman. Drawing. Drawing is menggambar. Next, collecting stamps. Nah, mengoleksi perangko. Collect ya, let's not collect, tapi collecting. Collecting stamps, mengoleksi perangko. Stamps itu perangko ya. Next, playing games. Play ya, jangan play, tapi play. Playing games, bermain games. Kemudian cooking, memasak. Gardening ya,
Garden itu kan kebun ya. Gardening itu berkebun. Kemudian playing board games itu bermain game papan. Ya, bermain game papan. That's it. Jadi kayak apa ya? Mungkin catur, it's chess gitu ya. That's it. Kayak bermain game papan. Next, walking. Walking is berjalan kaki ya. Ya, jalan kaki itu kan ya aktivitas juga ya. Nah, itu bisa jadi hobi juga. Walking in the morning. Jalan kaki di pagi hari misalnya. Next one. Nah, kemudian selanjutnya ini W-nya nggak usah dibaca ya. Bukan writing, tapi writing. Writing stories. Menulis cerita. Kemudian fishing, memancing. Dan fotografi ya atau pemotretan. Next, swimming, berenang. Hang out with friends, nongkrong. Dan painting adalah melukis. Oke, ini adalah kosakata kita hari ini, teman-teman. Macam-macam hobi yang kita pelajari hari ini. Sekali lagi, hobi itu adalah kata benda ya. Hobi itu adalah kata benda atau noun. Jadi, kalau kita bicara tentang hobi, itu dibuat ke kata benda dulu. Kalau itu dari kata kerja, itu dari verb, kata kerja ya, verb, berarti diingkan dulu ya, diingkan dulu agar menjadi kata benda. Jadi kata kerja itu bisa dibendakan ya, jadi posisinya bukan lagi kata kerja, tapi menjadi kata benda. Caranya adalah diingkan dulu gitu. Walaupun kita belum nyampe ke materi itu, tapi saya jelaskan sekalian gitu teman-teman. Coba kita cek ya. Sekali lagi, hobi adalah kata benda. Jadi kalau memang itu sudah kata benda, ya sudah. Tapi kalau belum, itu masih kata kerja. Jadi dibuat ke kata benda dulu, diingkan dulu. Coba kita cek ya. Reading, itu sudah ing ya. Dancing, singing, listening, playing, learn. Nah, ini belum ing. Jadi kalau mau bilang bahwasanya ini hobi, kita belajar bahasa, learning a language. Dan shopping, traveling, hiking, cycling, exercise. Itu belum ing, itu masih kata kerja kan? Exercising. Berolahraga. Collecting, playing, cooking, gardening, semuanya sudah ing. Nah, fotografi itu sudah kata benda. Jadi nggak perlu diingkan. Kalau sudah kata benda ya sudah, nggak usah diingkan. Swimming, hang out with friends. Ini masih kata kerja. Hang out itu nongkrong ya. Hang out with friends, nongkrong sama teman. Berarti diingkan dulu. Jadi hanging out with friends. That's it. Oke, mungkin itu teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan ya tentang slides ini boleh, slide sebelumnya juga boleh. Bagi yang tidak ada pertanyaan, boleh diturunkan tangannya dulu. Dan yang ada pertanyaan, silahkan diangkat tangannya, teman-teman. Oke. Coba ya, saya tunjuk ya, one by one. Si Seni boleh? Oh, si Seni tidak jadi ya. Bro Dodi Putra, silahkan bro. Hello, bro. Halo, hai bro Doni, silahkan. My name is Doni. I'm from Pekanbaru. My question, I have today every day my work driver. Mhm. Can you speak my job in the noun? Example, my work today. You must example pronoun. Sorry, I didn't catch it. Maksudnya gimana bro? Sorry. Jadi Bagaimana contoh kata-kata dalam pekerjaan saya sebagai driver? Contoh kata-kata dalam pekerjaan sebagai driver. Sorry, I still didn't catch it. Gimana bro? Maksudnya saya belum
Enggak nih. Oke oke Example, oke. Mungkin gini dulu bro. Tentang hobi dulu ya, tentang hobi dulu. Barangkali itu kan mungkin job ya, tentang pekerjaan ya itu di luar topik kita gitu. Jadi oh oke boleh oke. boleh. Boleh Oh, japri di saya job, gitu bro ya. sip sip. Oke. 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 Tentang ini dulu teman-teman ya, tentang hobi dulu. Jadi sesuai materi kita dulu, bukannya nggak mau menjawab, bukan. Tapi kalau yang di luar topik silahkan kontak saya saja, gitu ya. Pasti dijawab kok nanti. Oke, so that's it. Kita bawa ke materi dulu biar nanti nggak kemana-mana gitu. Silahkan, Bro Suhandi, hello, how are you there? Halo, Hi bro, good night ya. good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. I don't know why when I sample example for reading or writing, Mhm. why not use W? When I Mhm. use W, when I not use some like W. Okay, got it. Thank you, bro. Thank you so much. It's nice Thank you. question from you. Good. Bro Suhandi bertanya kapan sih kita pakai W-nya di sini? Misalnya writing tadi ya, menulis writing stories, menulis cerita. Itu kok nggak dibaca sih W-nya? Iya, dalam bahasa Inggris itu ada beberapa kata yang ada silent letter ya, silent letternya. Silent letter itu ada hurufnya tapi nggak dibaca gitu. Jadi misalnya tadi ya ada writing, menulis, itu memang W-nya nggak dibaca. Nah, contoh lain misalnya, nah ini dia, ini artinya tahu. Ya, itu bacanya bukan know ya, tapi know. I know, glad to know you, bukan glad to know you. Nah, ini berarti silent K, berarti yang K-nya yang nggak dibaca. That's it. Oke, jadi ada beberapa kata memang seperti itu. Misal lagi nih, ada pisau. Nah, bacanya knife, knife. K-nya nggak dibaca, ya. Oke, jadi itu lagi-lagi ya, itu adalah silent letter. Jadi ada hurufnya tapi nggak dibaca. Bukan knife, tapi knife, knife. That's it. Gitu ya bro, itu emang kita banyak apa ya, harus banyak hafalan seperti itu. Harus banyak praktek di mana kita mungkin ya awal-awal kita salah tapi kan kita tahu ya akhirnya oh ini ternyata gini dan kita hafalkan. That's it. Thank you bro, thank you so much. Sis Francisca silahkan, ini mungkin terakhir nih dari Sis Francisca Imelda. Sebelum nanti teman-teman praktek ya, silahkan. Silakan sister, boleh dinyalakan Oke. dulu. Please. Oke, tadi kan yang pertama nih, itu kalau kita bilang hobi kita, I like I like to seandainya singing harus ditambah ing-nya kah biar itu kata benda gitu. Ya, karena sing itu kata kerja, jadi diingkan Ya. dulu, singing. I like singing, gitu. Karena kita menjelaskan hobi kita. Oke? Oh, oke. Oke. Udah. Oke, thank you sister, thank you so much. Oke, for everyone ya, coba nih kalau nanti waktunya juga cukup, saya buat ke breakout room untuk yang pertama kali ya. Jadi nanti kita coba breakout room biar teman-teman juga kenal satu sama lain. Jadi silahkan teman-teman semuanya dipersiapkan untuk prakteknya. Praktek kita hari ini apa sih? Nah ini dia di sini. Silahkan kalau mau ditulis juga boleh teman-teman ya. Oke, karena nanti ketika saya buat ke breakout room, saya bagi ke beberapa grup, teman-teman sudah tidak ada slide-nya ini. Nah, gitu ya. Jadi silakan kalau mau ditulis atau lihat di modul teman-teman juga boleh. Pick the hobby that you have never done but you wanna try it. Ini adalah praktek teman-teman ya. Silahkan pilih hobi yang belum pernah kamu lakukan, tapi kamu ingin mencobanya. Satu hobi saja yang belum pernah teman-teman lakukan, tapi teman-teman ingin mencobanya. Next, why do you want to do it?
Kenapa kamu ingin mencoba hobi itu? Why? Kenapa? Oke. Then what don't you like gitu ya? What don't you like about it? What don't you like about it? Jadi, apa yang tidak kamu sukai dari hobi itu? Teman-teman kan belum pernah mencoba hobi itu. Mungkin ada sesuatu yang nggak disukain gitu. If you can do it, yang terakhir ya, jika kamu bisa melakukannya, if you can do it, where do you want to do it? Di mana kamu ingin melakukannya? Melakukan hobi itu tadi. Oke. Wah, saya dari basic banget nih. Gimana ya cara jawabnya? Tenang saja, saya kasih contoh ya. Nanti silakan diganti sendiri, teman-teman. Pick the hobby that you have never done, but you wanna try it. Nanti jawabannya bisa seperti ini. I wanna try. Nah, jadi aku ingin mencoba, misalnya ya, I wanna try hiking. Aku ingin mencoba mendaki ya. Nah, karena memang saya belum pernah ya untuk mendaki, teman-teman. Why do you want to do it? Kenapa kamu ingin melakukan itu? Kenapa ingin mendaki? Karena I want to see the beautiful view from the top of the mountain, misalnya gitu ya. Nah, jadi karena aku ingin melihat pemandangan indah dari puncak sebuah gunung, nah, misalnya gitu. Okay. What don't you like about it? Harus like-nya belum tadi ya. What don't you like about it? Oke, apa yang tidak kamu sukai dari hobi itu? Nah, kalau saya sendiri ya, I don't like hiking. Saya nggak suka mendaki. I don't like hiking because it is tiring. Saya nggak suka mendaki karena itu melelahkan. Ya. Tiring itu melelahkan ya. Atau apa mungkin ya wasting time ya, menghabiskan waktu atau apa gitu teman-teman. Silahkan nanti disesuaikan sendiri gitu ya. The last yang terakhir, if you can do it, jika kamu bisa melakukannya, di mana kamu ingin melakukannya. If I can do it, jika saya bisa melakukannya, I wanna do it, aku ingin melakukannya misalnya di Bromo, yang gitu ya, Bromo Mountain, di Gunung Bromo, misalnya. That's it. Oke, silahkan bagi yang mau mencoba boleh diangkat tangannya, saya tunjuk ya. Oke. Yang lain silahkan juga dipersiapkan ya. Nanti insya Allah kita buat breakout room untuk yang pertama. Nanti kita coba ya breakout roomnya. Silakan. I wanna go to Sis Litania for the first. Hi Sis Litania. Hello, how are you, Bro Koko? Oh, I am great. Finally, I still remember you yesterday. Really, thank you. Oh, okay. Of course, I know you well now. Sis Litania, we I talk want about to hobby. try this. I want to try diving actually. Diving. Why? Yes, diving. And I want to do diving because I want to see the beauty in under the sea. Okay. What don't you like about diving? Fish and then the reef and then the corals, everything under the sea. Okay. What about the next? So what don't you like about it? And then why don't you like about it? Maybe because I'm afraid because I've never been diving, so maybe it's kind of frightened for me. Frightened. Okay, great. If you can do it, where do you want to do it? If I can do it, I want to do it in Bunaken Island. I heard that it's the best diving spot in the world. Okay. In Sulawesi. Okay, great. Thank you, Sis Litania. Okay, thank you. Nice practicing from you ya. Oke, seperti itu tadi ya teman-teman sudah dicontohkan juga oleh Sis Litania. Jadi silakan
satu hobi aja yang belum pernah teman-teman lakukan tapi ingin dilakukan. Next, can I go to Bro Hanif? Is that you? Halo, adakah? Hello, Hi, bro. hello, bro. Okay. What about Okay, you, can you hear bro? me? Hanif? Can you Yes, hear me? I Okay, can. I can. yes. Okay, pick Okay, the thank hobby you. that you have never done but you wanna try it. Okay, I want to, I think I want to travel around the world and see another country, and okay, like it, and Okay. Why do you want to do it? because if I travel around the world, I can see another country, see another tradition, and I can post it to Instagram, and I can tell the story to my son and my daughter, like Mhm. this. Okay, great. What don't you like about it? I don't like about it because it's consume so much money, and I think it's not good for me Okay. because I don't have a lot of money. Okay. So it's about the price or budgeting, yeah, in this case. Yes, about Okay. the So the practice. last, maybe if you can do it, where do you want to do it? I think I want go to Japan or In Japan. Japan. Yes, I Mhm. like because I like anime, and I want to visit the country that have produce many of anime. Okay, great. Thank you, Bro Hanif. Thank you so much. Nice practicing. Yeah, thank Ya, you. oke. Koreksian di kata son saja ya tadi ya. Ada anak laki-laki itu son, bukan son tapi son. That's it. Okay. Okay. Thank you so much, bro. And then sis Thank you. Inke Yulia Pratiwi. Can I go to you? Yang lain silakan disiapkan. Setelah ini saya bagi ke beberapa grup ya. Jadi silakan nanti teman-teman saya jelaskan bagaimana cara prakteknya gitu. Silakan sis Inke Yulia. Halo. Hello guys. Okay, so pick the hobby, sister, that you have never done, but you wanna try it. Oh, unfortunately, ya, sayangnya kita kehilangan koneksinya ya. Okay, she lost the connection. It's fine, sister. Okay, can I move to, sorry, sis Mirnawati. Hi, good evening. Good evening. Good Good evening. evening. Oke, sis, Good evening. Sis Mirna ya, Sis Mirnawati coba. Pick the hobby that you have never done but you wanna try it. I wanna try traveling. Traveling. Why do you want to do it? Traveling. See some of beautiful places maybe. Okay. What don't you like about traveling? This is not about I don't like it, but maybe I don't have more budget maybe. Oh, okay. About budget, yeah, in this case. Okay. So as the last sister, so if you can do it, where do you want to do it? If you can do it, where do you want to do it? I'm going to the Cappadocia. Oh, okay. Okay, see, in Turkey, you mean? Yes. Okay, in Cappadocia, ya. Oh, Sita. Thank you, sister. Thank you so much. Okay, for all of you everyone, coba ya sekarang saya ingin teman-teman nih, walaupun kita masih di pertemuan kedua, tapi saya ingin teman-teman saling mengenal satu sama lain. Silahkan ini dipraktekkan, silahkan nanti teman-teman saling tanya jawab ya. Dengan pertanyaan seperti ini, saya buat satu room, itu ada 4 atau 5 participants ya.
Misalnya nih ada Sis Mirna, Sis Epi, Bro John ya di sana, Sis Rina. Nah, mungkin ada 4 ya mungkin di grup 1. Silahkan saling tanya jawab ya, tapi bolehlah ya teman-teman nanti perkenalan sedikit gitu. My name is, ya nama dan dari mana gitu juga boleh. Hi guys, my name is Koko, I'm from Kediri, siapa? Nah, kemudian silakan nanti ditanyakan ya ke teman-teman yang lain. Sis Mirna, pick the hobby that you have never done but you wanna try it. Kemudian Sis Mirna silakan menjawab. Nanti kemudian pertanyaan kedua dijawab lagi. Nah, jadi saling tanya jawab di breakout room. Teman-teman nggak cuma bisa menjawab, tapi bisa juga untuk latihan bertanya. That's it. Oke, coba ya kita buat breakout room. Nah, nanti efektif apa tidak itu dari teman-teman semuanya. Silakan. Dan nanti kalau misalnya belum ada saya, ya itu langsung saja dimulai. Nanti boleh dong dinyalakan kameranya semuanya. Ketika belum ada saya, langsung saja dimulai, berarti saya ada di room satunya. Karena kelemahan breakout room itu adalah ketika kita bagi beberapa room, saya nggak bisa ke semua room bareng ya. Jadi harus satu-satu dulu. Saya keliling dari room ini, room 1 ke room 2, room 3, dan seterusnya. That's it. Oke? So ini akan saya taruh di WhatsApp group ya. Jadi nanti teman-teman juga bisa lihat juga. Oke, are you Halo, ready guys? halo, Sudah siap teman-teman halo saya bro, bagi? halo Hai. bro, halo Hmm. bro, Halo. 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 Just a Silakan. moment, please. Oh, please. I want to ask to you, Uh, how many person in group? okay. Text me ya, sister ya. Text me, okay? I see there are many person here, but we only have an hour for practice. Yeah, And now it's practicing, sister. yeah, but only a few person can practice, but No. others. No. I mean like this one. Sorry. I need to stop you ya, karena kan jamnya jalan nih ya. Jadi gini, sister, kita masih di basic 1, masih pertemuan kedua. Tenang aja, nanti teman-teman pasti akan praktik semuanya, gitu ya. Materi kita banyak sekali ya, ada promoting produk. Wah, nanti teman-teman akan praktek mempromosikan produk dan saya jamin semuanya pasti speaking. Cuman karena baru pertemuan kedua, jadi be patient, jadi calm ya. Jadi tenang dulu, gitu ya. Oke? Oke. Coba silakan teman-teman kita buat breakout room ya. Waktunya nggak lama, nanti sekitar ya 5 menitan atau lebih lah ya. Nanti kita balik lagi ke sini. Silakan tanya jawab, pertanyaan dan jawaban sudah saya contohkan tadi dan saya taruh di WhatsApp group. Silakan dilihat untuk teman-teman juga. Oke, see you guys. Saya buat breakout room ya. Ditunggu dulu nih. Ada beberapa teman-teman yang sudah masuk ke roomnya. Nah, oke ya. Nah, itu sudah ada banyak. See See you. you. Oke. Nanti kita 5 menitan balik lagi ke sini ya, guys. Oke, jadi jangan Oke, keluar dari guys. Zoom-nya. Oke, Oke. great. Nah, itu ya sudah banyak yang masuk ke grupnya masing-masing. That's it. Oke. Thank you so much. Oke. You're welcome, sister. Silakan dipraktekkan ya, teman-teman. Silakan dipraktekkan. Saya harus masuk ke room-nya dulu. See you guys. See you guys. Ini gimana lagi nih? Hello. Iya.
See you guys. See you. Gimana nih caranya nih? Oh my god. Thank you guys. Tutu, Mary, Mary, tutu. Come seppano tenerte. Tengo como seppano. Tutu, Mary, Mary, kudu. Kudu. Ow, ow, ow. Kudu, kudu. Como seppano. Halo. Adik nggak tahu, ngerti. Hello. Hello, everybody. This is room 8. Halo. Mana sih orang?
Caranya, Dek. Halo? Hai buddies, oke kita kembali lagi di main session ya. Itu tadi adalah breakout room yang pertama. Mungkin teman-teman, what about your breakout room? Gimana teman-teman? Ketemu teman barukah hari ini? Yes or no? Yes. Uh, I have new phones there. did you speak? Apakah tadi teman-teman praktek speaking? Yes or no? Yes, but Yes. just two of us. We speak. Do you like it everyone? Apakah teman-teman suka kalau saya buat breakout room seperti itu? Yes or I no? love it. Yes. I love it. We like it. We like it. Oh, great. Okay. I don't like. I like it. Like it. Why not? Kenapa I don't tidak? like because my friend is not pick up. Oh, because your friends not. Halo, Assalamualaikum. Oke, mungkin ada teman-teman tidak ada suara sama sekali. Ya, itu ya sudah saya temukan tadi ya teman-teman ya. Saya tadi kalau nggak salah di grupnya Sis Epi ya, kemudian tadi ada bro siapa gitu ya. Jadi itu teman-teman itu adalah breakout room di mana saya buat breakout room untuk teman-teman biar apa sih? Biar teman-teman tuh bisa praktek dan semuanya. Walaupun ya beberapa yang saya tunjuk di main session, tapi bukan berarti yang itu saja yang akan berbicara, tapi yang lain juga harus berbicara. Dan mungkin breakout room menjadi salah satu cara kita ya, biar teman-teman ada space untuk berbicara dan lebih kenal banyak teman-teman yang lainnya. Kalau teman-teman suka, if you like it everyone, for the next I will make it again and again. Kalau teman-teman suka ya, next mungkin kita bisa buat breakout room lagi. Dan buat teman-teman sekali lagi ya, itu ada kekurangan untuk breakout room. Yang pertama adalah saya nggak bisa langsung masuk ke semua room. Jadi untuk hari ini mungkin saya tadi masuk ke roomnya Sis Epi, kemudian beberapa teman-teman yang tadi ya, yang mungkin ada saya gitu. Dan juga mungkin yang belum bisa jadi next saya masuk ke room teman-teman kalau kita ada breakout room lagi gitu. Dan kelemahan yang kedua adalah kalau kita buat breakout room, jaringan teman-teman harus kuat ya, harus stabil. Karena ketika saya buat breakout room, kalau teman-teman jaringannya tidak stabil, bisa jadi teman-teman keluar dari room tersebut. Tapi tenang saja, saya handle dari sini. Gitu ya, pasti saya masukkan ke grup seperti itu. Dan kalau memang masih belum bisa juga, silahkan keluar dari Zoom, masuk lagi, langsung saya masukkan. Gitu ya, itu adalah kelemahan dari breakout room. Tapi kelebihannya kita bisa lebih kenal banyak teman, dan kita bisa lebih speaking lagi ya, praktek speaking di sini. Oke? Mungkin itu teman-teman, satu lagi mungkin tambahan sekali lagi buat teman-teman yang sudah punya basic, sekali lagi ini materi kita masih basic ya, masih dasar. Jadi ya namanya saja dasar ya, berarti dari awal gitu. Buat teman-teman yang sudah ada basic di sini pasti akan ada praktek banyak, tapi tidak untuk di pertemuan 1, di pertemuan 2 di mana kita harus wah praktek 45 menit seperti itu tidak, tapi nanti ada waktunya di mana mungkin saya hanya ngomong 10 menitan teman-teman yang setelahnya. That's it, gitu ya. Pokoknya diikutin aja kelasnya, kita enjoy bersama-sama. Oke, thank you guys for today. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you very much. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Thank you guys. Thank you. Bye bye. See you. Meet you. See you, brother Anjas.
Do you want to Mr. Rizal. drink Hydro Coco? Mr. Samsul, who are you? Thank you.